मॉर्निंग सांग मैंने स्वागत कर आउ गोटे नुआ ब्लॉग ये अष्टमी तो आपण मैंने पुरुआ हो सारे ए मो झील कि उठिला पुरुआ बापा माँ 3 जन आम पुरुआ कह गली ये तर मम्मी तक सजासजी कर सजासजी चलती तार 8:30 बजले समस्त पुरुआ हो सारे लास्ट पुरुआ बुढ़ी हेली मत के सज कर तू मत सज कर ते सज कर धन टे देखिले मु टे देखिले मो धनर देखा टे मुझे आंबिला कहीं कर दीचु खटा खाई खटा खाई आ चूड़ बढ़ुनी बोले आप केते ये हो ये खंडा को कौन कहते ये हो काटी में आ कौन खंडी ना चूड़ देखी एडी एडी गोटा मम्मी पड़ी जिन्नी ना ना इटा हला रो हला ना हे गला डन एथर चल पूजा बा डेरी हेलानी समस्त पूजा सरलानी समस्त साई होची बाठी गुडली घर पूजा सरलानी समस्त चला 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 हम पूजा कर दो चला क्रीम टा मोर मारे टिकली मारे ब्लैक कलर टिकली हां क्रीम नहीं ना से ताको घर होची साई से ना कुटलू ना खाएगा चल खाए हे गुगु देखि भालू भालू देखि भालू 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 देख अरे हे भालू चल खाएगा चल ना मटुनलू चल धनी खाएगा चल तू पेंट शर्ट कोड पाइलु भाई तू तो नंगला ही देलु हे देलसी चल चल धना खाई दे कैसे चल हम कहली बा भाई आ चल कामरे मग्न अच्छा आज पनीर तरकारी करदेवी डाली गोटे भजा होगा आज टी हल्का सार अच्छे करदे निजे निजे काटिक कर फटाफट सारीदेवी आज आम शंकु जाऊँगी बेंगलोर तो पचार के लगुच शंकु तुम्हें आज बेंगलोर जाऊँ मुझे भास्कर न्यूज तरफ रही केमी तुमको लगुच जा घर छाड़ी धन लो दादाजी पलैबे गला गला तुम पछे पछे गला शंकु शंकु गला पछे पछे गला से जीवे बोली मैं जाऊँ फटाफट पिठा देती खाए फटाफट रोसे सारे खाई से 12टा बेलू जी तो आज तथापि आम रोसे लेट है सकाल पिठा है तो लेट सब कम आज सब लेट चलती ना ये रोसे मोर सरंतानी एथे कौन कंचा पिज पकई दी सब कंचा कंचा शुभुजी गल कड़े सब कौन कंचा कंचा पिज पकईच छुंक कलनि कि डायरेक्ट सेन पकई दे मम्मी छुंक करना भजा को पकईच आर पिज भाजी ना तो पिज कंचा देते देखिए आस कंचा पिज दिखाई ना ना भल रोसे करते कि तुम पुओ बेले बेले करती मझे मझे टे हो जाए बेताली पानी आगे मार से जो गैस टा फ्लेम टे हाई दे दियो आउ टिके जे न देखने लगी जाता हाँ धन्यवाद गाधे तेल मारी
ଗାଧେଇବି ତା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଗାଧେଇକି ପିନ୍ଧିବ କହ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଘାଣ୍ଟିବି ଆଜି ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବି ଦିଦିଟା ଚେଞ୍ଜ କରି ପିନ୍ଧିବି କହ ମୁଁ ଏଇଖିନା ତେଲ ମରା ହେଲି ଗାଧେଇବି ମୋର ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ ଯା ଦିଦି ବୁଲୁ ସେ ଦେଖିଲା ହେଲୋ ପଳେଇଲା ଦିଦି ଏଥର ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଯା ବୁଲି ଆସିବେ ଟାଟା କହୁଛି କମଳ ଚେନ୍ ଖୋଲ ପାରେ ମୁଁ ଶୋଇବି ନୂଆ ତମ କମଳ ଯେତେକ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହବ ଇଏ ସବୁ ମାରା କରିଦେଇଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ପନିର ଛାଣିକି ସେଠି ରଖିଛି ଏଠି ଛତୁକୁ ଟିକେ ଛାଣିଦେବି ଛାଣିବି ନା ଭାଜି ଦେଇକି ଆଜି ଛତୁ ପନିର ଗୋଟେ କମ୍ବୋ ବନିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ଭଜାଭଜି କରି ସବୁ ରଖିଦେଲି ଛତୁ ଆଉ ପନିର କି ଆଉ ଏପଟେ ତରକାରୀ ବସେଇ ଦେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୋ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ଡନ୍ ତମ କାକୁ ନିଅ କାକୁ କହୁଛି ହେଲା ଏତ ଯା ମା ପାଖରେ ବସି ଖାଇବ ଯାଅ ଭାତ ନଣ୍ଡୁ ଯା ମା ପାଖରେ ବସି ଖାଅ ସେ ଖାଉ ସେ ଫୋପାଡ଼ିବ ସେ କ'ଣ ଖାଇବ ଭାବୁଛ ଚାଖିବ A few moments later. ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ବାପ ଝିଅ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ମୋତେ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆମ ଦେହ ବି ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଜିଦି କହୁଥିଲା ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ତ ବାବା ଆଉ ଦିଦି ତାକୁ ଚକମା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଦିଦି ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଚିତା ପଡ଼ୁଛି ମାଡ଼ିଦେବୁ ଲୋ ମା ମାଡ଼ିଦେବୁ ଧନ ମାଡ଼ିଦେବୁ ଧନ ଦିଦି କେଉଁଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଦିଦି ବାବା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଭୁମ୍ ଭୁମ୍ କରି ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଭୁମ୍ ଭୁମ୍ ମାନେ ଗାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେବିନି ଫୋନ୍ ନେବୁ ଫୋନ୍ ତୋର ନାହିଁ ଫୋନ୍ ଛୋଟ ପିଲା ନାହିଁ ଆଉ ଏଠି ଆମର ପଡ଼ିଗଲା ଦେଖ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ହେଇ ଛୁଆ ଧନ ଏଲୋ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଇ ଧନ ଗଲୁ କୁଆଡ଼େ ହେଇ ଲୋ କେଉଁଠି ବସିଗଲାଣି ନେଇକିରି ଡେଇଁକା ଯାଉଛି ଧନ କେମିତି ଡେଉଁଛୁ ଏମିତି ଡେଉଁଛୁ ହେ ଡେଇଁକି ଚାଲୁଛି ସେଟା ଟିକେ ଡେଇଁଦେଲେ ଦେଖିଆ ଡେଇଁ ପାରିବୁ ହଁ ମାଡ଼ିଗଲା ଏଟା ତ ମାରିଦେଇଛି ତାକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ଖାଲି ଡେଉଁଛି ଘର ସାରା ଆଉ ଦେଖ ଆସିଗଲା ଏପଟୁ କେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ଆସି ଚିତା ପକାଉଛି ତୁ ଚିତା ପକାଉଛୁ ନା ଚିତା ବଳୁଛୁ ରେ ଲୋ ମା ଲୋ ହେଇଲୋ ହେଲା ମୋ ଝିଅ ଆଙ୍କିଛି ଆଙ୍କିଛି ସେ ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ରଖିବନି ଇଏ କ'ଣ କରିଦେଲୁ ଲୋ ଏଟା କ'ଣ ଝିଟି ପିଟି ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ଆଉ କରିବ ଆଉ ନାଇଁ ସଇଲା ଶେଷ ଦେଖ ଏଇ ସୋନି ଦେଖ ମୋ ଝିଅ କେମିତି କରୁଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବାଟ ଟିକେ ଛାଡ଼